قيم العفور رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الولي المعني الهادي الرحمن نافع النور الهادي البديع الباقي الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله
صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إن الضحاء دهاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقنا بالسماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله سيدنا محمد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما وبالمؤمنين إخوانا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jasmir, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jasmir termasuk peristiwa itu korban. Ini satu peristiwa yang dialami dua orang nabi yang diabadikan dalam Al-Quran. Kalian perlu ketahui 33,3% Al-Quran itu terdiri dari akidah, 33,333% terdiri dari syariat, yang 33,333 sampai akhir terdiri dari sejarah. Tidak lebih keturunan sampai beliau usianya lanjut usia. Akhirnya beliau berdoa, ya Allah, tubuhku sudah lemah, saya adalah tua renta, sedangkan sampai saat ini aku tidak punya keturunan. Siapa nanti yang melanjutkan risalah hidupku dan juga risalah agama? Ya Allah, maka berilah aku keturunan yang bisa nanti menyambung tali estafet kehidupan saya dan juga risalah agama. Akhirnya dikabulkan. Nabi Ibrahim punya anak yang diberi nama Ismail. Setelah Ismail remaja, dan ceritanya kita persingkat. Setelah Ismail remaja, ternyata ada satu fenomena penting yang harus kita jadikan sejarah. Ternyata Nabi Ibrahim mendapat wahyu untuk menyembelih anaknya. Bayangkan, anak yang sudah didambakan kehadirannya lama, setelah hadir disuruh menyembelih. Kecintaan seorang abah dengan anaknya itu seperti apa? Tapi Ibrahim bahasanya bagus. Bagaimana menurut pendapatmu? Terus jawabnya Ismail, juga kalian perhatikan, kalimatnya bahasanya juga tingkat tinggi. Wahai ayahku, kalau memang itu perintah Allah, laksanakan. Insya Allah engkau akan mendapati aku orang-orang yang berserah diri. Orang gadis kecil, putri menangis di pojok kota Mekah. Nabi Muhammad menghampiri, menanyakan, wahai putriku, kenapa engkau menangis? Anak putri itu menjawab, bagaimana aku tidak menangis? Di hari raya Id ini, Mama,
saya sudah meninggal, bapak saya sudah meninggal. Anak itu ngomong begitu kepada Nabi Muhammad. Yang disampaikan Nabi Muhammad apa? Bahasanya beliau tingkat tinggi. Maukah kamu menjadikan aku sebagai ayahmu dan menjadikan Aisyah itu kakak untuk menyembelih korban setiap Idul Adha? Sebenarnya filosofisnya yang harus kita sembelih itu bukan biri-biri, bukan onta, bukan domba, dan sapi. Sebenarnya yang harus kita sembelih adalah hawa nafsu kita, gaya hidup hedons, terlalu mencintai dunia, terlalu mencintai jabatan, terlalu mencintai dunia ini dengan sepenuh hati. Saya ingin menyampaikan sedikit lagi, ini buat saya penting, buat kalian semua, tentang instruksinya Bapak Gubernur dalam perspektif agama. Demi keamanan kita, kebahagiaan kita sendiri, nama baik sekolah kita, dan juga nama baik keluarga dan rumah di rumah. Kemarin dari sini sudah saya sampaikan 5 hal yang harus menghindari 5 hal. Memposting, mengunggah video atau melakukannya menjadi pelakunya. Bukan 5 hal yang membuat kita harus berhubungan dengan hukum. Karena kalau namanya berurusan dengan hukum itu polisi, jaksa, pengadilan, bisa penasihat, cuma diskresi. Polisi, jaksa, pengadilan, terus sekolah disiplin kita. Mau disiplin. Urusannya pasti itu namanya. Yang pertama adalah biasan kita. Biasan kita minimal keras. Sekali-kali jangan mencoba dan kata-kata asli walaupun hanya saja. Bullshit. Jangan sekali-kali kita melakukan kekerasan, baik fisik maupun verbal. Ini sering saya ucapkan karena ini penting buat saya. Karena kalau sekolah kita sampai ada yang melakukan 5 hal ini bahaya. Yang ketiga, intoleransi. Intoleransi itu artinya kita tidak menempatkan orang yang beda keyakinan itu dalam bentuk penghormatan. Kita melakukan pembinaan, dia harus merasa nyaman, aman bersama kita. Kalau kita melakukan orang yang berbeda dengan keyakinan dengan kita, tidak nyaman bersama kita, tidak tenang hidupnya bersama kita, berarti kita bisa melakukan intoleransi. Katakan tidak, apalagi menjadi pelakunya, apalagi melihat teruskan. Diunggah, diteruskan, terus orang dari seantero dunia bisa melihat. Ingat ya, sekolah kita ini harus kita jadikan sebagai pusat pengembangan etika, estetika dan logika. Kita ingin sekolah kita ini aman, nyaman. Kita akan mengembangkan budaya aman, nyaman di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون وقد ضل القول على أكثرهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقرحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. المصطفى